हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल। आमी प्रतिभा रोजकार मतो आबारो नतून एकटी भिडियो निये चले एसेछि। विगत एक बछर 7 मास शारीरिक और मानसिक असुस्थतार कारणे कोनो भिडियो शेयर करते पारिनी, फले आमार चैनेलेर रीच भीषणभावेई कमे गेछे। 4000 घंटा वाच टाइम जेटा थाके सेटा केटेछे। और पुरानो भिउयार्स जारा आछो तारा आशा करी प्रत्येके जानो जे এই চ্যানেলটি আমার গুগল পিন পেয়েছিল, সঙ্গে $45 আর্নও করেছিলাম। সেটা কি অবস্থায় আছে এখনো আমি বুঝতে পারছি না। যতক্ষণ এই টাইমিংটা না তুলবো ততক্ষণ বুঝতে পারছি না। তোমাদের কাছে একটাই রিকোয়েস্ট, প্লিজ প্রত্যেকে আমার এই পরিবারের সঙ্গে থেকে নিত্য নতুন যে ব্লগ ভিডিও দেবো সেগুলো দেখো, আমাকে ঠিক আগের মতো করে সাপোর্ট করো। তোমরা ছাড়া আমার এই পরিবার অর্থাৎ আমার এই চ্যানেল অর্থহীন, তোমরা সেটা ভালো করে জানো। এই চ্যানেলটা বাদ দিয়ে আমি হয়তো নতুন একটি চ্যানেল ক্রিয়েট করতে পারতাম, কিন্তু কি বলো তো, আমার মেয়ে ছোটু, তো ওর ছোটোবেলাকার অনেক স্মৃতি এই ভিডিওর মধ্যে আমি স্মৃতি হিসেবেই রেখে দিয়েছিলাম, যেগুলো আমি পাবো না। আমি এই চ্যানেলটা বাদ দিয়ে দিলে ওগুলো আর পাবো না, ওগুলো রয়ে যাবে। তো আমি চাই এই চ্যানেলটিকেই কন্টিনিউ করতে। সো প্লিজ তোমরা প্রত্যেকে সঙ্গে থেকো। আর এখন এই যে লক্ষ্মী পুজোর ব্লগটি তোমরা দেখতে থাকো, আশা করছি তোমাদের ভালো লাগবে। नमो गणे नारायणे रुद्रे अम्बिके भास्करे तथा नमो विघ्न विनाशाय गणेधि पंचदेवताभ्यो नमः। नमो धायेतं सत्यं गुणनीतं गुणत्रय समोहितं लोकनाथ त्रिलोकेश पीताम्बरधरं हरिं इन्द्रवरदल श्याम शंख चक्र गदाधरं नारायणं चतुर्बाहु श्री विष्णवे धरणं नमस्ते बहुरूपाय विष्णवे परमार्थनिशां भूर्भुवस्स तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वार्थो साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। लज्जा पाচ্ছে বন্ধুরা আড়াল করে খাচ্ছে। सर्वदेवानां वरदासिं हरिप्रिये जागोति तत्त्वकरणानां स्वामि भुवार्तजं फलदाय नमस्तुभ्यं निधिपद्माधिपायश्च तद्भवन्तु प्रसादं विधिवदन्नादसम्पदनम अनेन वस्त्रेण श्रां शुभगन्धादिवासनमस्तु। ओं श्री महालक्ष्मीदेव्यै निवेदयामि नमः। एतत् वस्त्रं नमः अनेन वस्त्रेण श्रां शुभगन्धादिवासनं श्री महालक्ष्मीदेव्यै निवेदयामि नमः। তো ফ্রেন্ডস চলো আজকের মতো বিদায় নিলাম, আবারও দেখা হচ্ছে পরবর্তী অন্য কোনো ব্লগে। প্রত্যেকে ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, টাটা।